Hello everyone! Tara, cooking na naman tayo. Ayan, magluluto tayo ng macaroni and cheese. Ito, napalambot na natin yung ating macaroni. Lalagay na natin yung ating 1 cup na milk. Tapos yung yung ating butter. Yan, butter. Kunti lang naman. Yung ating butter. Then, yung ating cheese. Yan. Ilagay natin. Tsaka, siyempre, halo-haluin lang. Halo-haluin lang natin. Dagdagan pa natin yung cheese natin mamaya. Medyo kulang pa yan. Ayan. Lutuin na natin yung ating cheese. Okay. Tapos lagyan natin ng konting asin. Asin natin, konti lang. And then paminta. Okay. Ayan. Ayan. Yun na lang natin lumapot siya. Tapos lagyan natin ng more cheese. Sarap. Okay. Yan na. At yung ating barbecue. Yung pork barbecue is gawin na natin. Yung ating pork barbecue. Lagay natin yung kanyang sauce. Okay, balikan natin yung ating macaroni. Sarap. Ayun, may 20 minutes. Luto na yan. Kuha tayo ng cheese. Yung ating cheese. Yan. Nagdagan natin ng cheese yan. Okay. Alam na yan. Over sa cheese na.
Okay na. Okay na to.